तुम जो देते हो वो तुम नहीं देते। अगर समझो तो तुम्हें तो देने की तौफीक भी तुम्हें देने वाला देता है। ज़िंदगी एक सफ़र है, मगर अक्सर लोग ज़िंदगी को मंजिल समझ लेते हैं। कुरान के होते हुए इंसान परेशान, यही किस्सा देख कर खुश है शैतान। वो इंसान तुक्के वीराने से कभी नहीं निकल सकता, जिसने अपनी खुशी के लिए किसी की झोली में दुख भरे हों। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, जो शख्स रहमान के ज़िक्र से आंखें मोड़ लेता है, हम सज़ा के तौर पर उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं जो हर वक्त उसके साथ जुड़ा रहता है। खुद महशर बर्पा करके कायनात की बेज़बान जानों पर फिर खुदा से पूछते हैं कि यह अज़ाब हम पर क्यों आ गिरते हैं। लोग क्या कहेंगे, यही फ़िक्र जीने नहीं देती तमाम उम्र। खुदा क्या कहेगा, हम आखिर क्यों नहीं सोचते हैं। उस पर भरोसा रखो और दुआ के लिए हाथ उठाओ तो इस यकीन से उठाओ कि वो सुन रहा है। वो तुम्हें सुनता है ऐसे जैसे एक माँ अपने बच्चे की बात सुनती है, पूरे ध्यान और मुकम्मल तवज्जो से, जैसे वो 7 आसमानों के पार नहीं, बिल्कुल तुम्हारे सामने है। जिंदगी जिस्म और जान की मौत से पहले की सांस का नाम है। कभी वक्त के साथ आगे बढ़ते रहना, तो कभी एक हादसे पर ज़िंदगी का रुक जाना, कभी कबूलियत के इंतज़ार में आसमान को तकते रहना, कभी हार के सजदे में गिर जाना, कभी मीलों का सफ़र लम्हों में तय कर लेना, कभी लम्हों का सफ़र करते हुए थक जाना, कुछ मिल जाना और कुछ खो देना, कभी हंसने लगना और कभी रो देना। उसने तुम्हारा नसीब तुम्हारे लिए बेहतरीन लिखा है और फिर तुम उसकी मोहब्बत देखो। उसने तुम्हें दुआ मांगने का मौका भी दिया है। दुआ मांगते हुए तकदीर को हरगिज़ जहन में ना रखें कि ऐसा लिखा होगा तो मिल जाएगा। अपने ज़र्फ़ नहीं बल्कि अल्लाह ताला की शान के मुताबिक मांगना चाहिए। तकदीर के सामने हम मजबूर हैं, तकदीर का खालिक तो मजबूर नहीं। लोगों के पीछे आंखें बंद करके ना चलें कि वो आपको लेकर जहन्नम के दरवाजे तक पहुंच जाएं और आपको फिर भी कुछ नज़र ना आए। मलकुल मौत के आने से पहले बंद आंखें खोल लें, अल्लाह के लिए और उसकी रज़ा के लिए। गलत बातों को नज़रअंदाज कर देना अक्लमंदी और उस पर बहस करना बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि गलत बात इंतशार फैलाने के लिए ही लिखी जाती है। उसको नज़रअंदाज करना ही लिखने वाले की सज़ा होती है। हम अगर चाहें तो ऐसे बहुत सारे मौके हमें मिलते हैं कि हम अपनी छोटी सी कोशिश से किसी भी इंसान के मुख्तसर वक्त के लिए ही सही मगर खुशी दे सकते हैं। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक दे। अच्छी दवा देने वाला तबीब नहीं, बल्कि तुम्हारी खराबी को पकड़ने वाला तुम्हारा तबीब है। दिल जीतने के फ़न पर अगर दस्तरस ना हो, दुखती रगों को छेड़ना दानिश्वरी नहीं। वक्त उस्ताद है, रूठे तो मना लो इसको, वरना हर रोज़ नया एक सबब देता है। एक एक सांस न सिर्फ नेमत है बल्कि मोहलत है। अपना पैसा उन चीज़ों पर खर्च कीजिए जिन्हें पैसे से ख़रीदा जा सकता है, और अपना वक्त उन चीज़ों पर सर्फ कीजिए जिन्हें पैसे से ख़रीदा नहीं जा सकता। हर इंसान एक चलती फिरती किताब होता है, बस हम पढ़ने की ज़हमत नहीं करते, क्योंकि हम समझते हैं कि इल्म सिर्फ किताबों से हासिल किया जाता है। हालांकि ज़िंदगी गुजारने के असल असबाब तो हमें इंसानों और उनके रवैयों से ही मिलते हैं, और बाज़ सबक तो ऐसे मिलते हैं
کہ ساری کی ساری کتابیں دھری رہ جاتی ہیں۔ اس دنیا میں بغیر محبت اور احساس کے کچھ بھی نہیں۔ ہر ایک کو دینا سیکھو، لیکن واپسی کی کوئی امید نہ رکھنا، کیونکہ یہ تو ایک احساس ہے، کوئی کاروبار نہیں۔ دوستی وہ جو آپ کے جذبات کو سمجھے، ہم سفر وہ جو آپ کے احساس کو سمجھے۔ مل تو جاتے ہیں سب اپنا کہنے والے، پر اپنا وہ جو بن کہے آپ کی ہر بات کو سمجھے۔ ضروری تو نہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے اداس رہیں جنہیں آپ کی پرواہ نہیں۔ آپ ان لوگوں کے لیے خوش بھی تو رہ سکتے ہیں جو آپ کی فکر کرتے ہیں۔ لوگوں سے دھوکہ کھانے کے بعد بعض دفعہ تو انسان اتنا محتاط ہو جاتا ہے کہ اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگتا ہے۔ تکبر کے موسم میں سازدار ہوائیں نہیں چلا کرتی۔ بہت کچھ سنجیدہ نہیں چل رہا، تبھی تو بہت کچھ مذاق بن کے رہ گیا ہے۔ محبت ایسے ہے جیسے کوئی گمراہ گڑ کھائے اور اس کا ذائقہ نہ بتا سکے۔ بے عقل لوگ ایک بڑا گناہ تب کرتے ہیں جب وہ کوئی بھی گناہ یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ انہیں روکنے والا رب ہے۔ رب آ کر روکے گا تو وہ رک جائیں گے۔ ہم ظالم ہی تو ہیں کہ اپنی وقتی فائدے یا مزے کے لیے اپنے جسم کو جہنم کی آگ میں انگنت وقتوں کے لیے جلانے کو تیار ہیں۔ یہاں تو مسئلے حل ہو ہی جاتے ہیں، وہاں کیا کریں گے اگر ہمارا اعمال نامہ ہمارے بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا تو؟ کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا۔ دنیا آرام گاہ نہیں بلکہ امتحان گاہ ہے۔ اپنی دعاؤں پر کامل یقین رکھنا سیکھیں، کیونکہ یقین کے بغیر دعا ادھوری ہے۔ کامیابی کا راستہ آسان نہیں ہوتا۔ تم اگر سوچتے ہو کہ اللہ کے راستے پر کوئی آزمائش نہیں تو تم غلط ہو۔ ہمارا تعلق اللہ سے صرف ضرورت کے تحت نہ ہو، کسی کام کے ہو جانے یا کسی چیز کے مل جانے کی لالچ نہ ہو۔ شب کی تاریکیوں میں جب خدا کے سامنے بیٹھو تو بچوں کا طریقہ اپناؤ۔ بچہ روتا ہے اور پھر اپنی مراد پا کر رہتا ہے، مگر تم ہر بار شیطان کو شکست دینا اور ایسے ہی تمہاری اپنے آپ سے کی ہوئی لڑائی تمہیں اللہ سے ملوا دے گی۔ پھر تمہارا کیا ہوا؟ صبر اور تمہارا عجز ایک دن تمہیں شکرانے کے نوافل میں گرا دے گا۔ بس یقین رکھو اور سوچو، جس شخص نے اللہ کے ہر فیصلے پر سر جھکانا سیکھ لیا اور صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ بس لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب دل یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ کافی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے، مگر جب اس کو برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، زندگی کا پانی اندھیروں سے بہتا ہے، اندھیروں سے بھاگو مت بلکہ ان کو تلاش کر۔ تم انسان ہو، تم ہر چیز کو نظر انداز کر سکتے ہو، تم بھول بھی جاتے ہو، لیکن وہ تمہارا خدا ہے جس نے تمہیں بنایا ہے۔ جو بھی تم کچھ کرتے ہو وہ اللہ کچھ بھی نظر انداز نہیں کرتا، اور وہ یعنی اللہ کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہے۔ غیبت کرنا چھوڑ دو، دوسروں کی برائیاں کرنا چھوڑ دو، دوسروں کا تذکرہ کرنا چھوڑ دو، تو پھر دیکھنا تھوڑا سا امن بھی تمہیں بہت نفع دے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اے بزرگی اور عزت کی مالک، میرے دل کو ایمان، خوف اور شوق سے پر کر دے۔ میرے لیے اپنی حضوری
محبوب بنا اور میرے لیے اپنی ملاقات کو خوشی، کشادگی اور فخر اور عزت کا ذریعہ بنا۔ آپ فرماتے ہیں، قید میں کیوں رہتے ہو جب دروازہ مکمل کھلا ہوا ہے؟ خوف اس سوچ کی الجھن سے باہر نکلو، حرم میں داخل ہونے کا دروازہ تمہارے اندر ہے۔ اللہ کی طلب رکھنے والے کو چاہیے کہ دن رات ہر وقت ہر لمحہ نفس کی مخالفت کرے اور کسی بھی وقت نفس سے غافل نہ رہے، کیونکہ نفس کافر ہے۔ سورہ یوسف مثال ہے، اللہ آزماتا اسی چیز سے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کی ملنے کی طرف تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ اپنے دین کی طرف دیکھ، کیا کبھی یہ فارغ بھی ہوا؟ ہمیشہ ماضی اور مستقبل میں مصروف رہتا ہے۔ ماضی سے عبرت حاصل کر، مستقبل کی پرواہ مت کر اور حال کو ضائع مت کر۔ جب تک کوئی چیز اپنی ہستی فنا نہیں کرتی، کسی دوسری چیز میں جذب نہیں ہو سکتی۔ کسی بھی مصیبت کو اگرچہ کانٹا چبھنے کی ہو، برا مت جان، شکوہ مت کر، منہ مت کھول۔ ہر مصیبت کی آغوش میں کم از کم 4 چیزیں تو ضرور ہوتی ہیں: بخشش ہوتی ہے، راحت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے یا عبرت ہوتی ہے۔ نفس کو بے آرام اور ذلیل رکھنا ہی تو جہاد اکبر ہے۔ اور جہاد اکبر کسے کہتے ہیں؟ نفس کو ہلانے کے صرف 2 ہی مقام ہیں: رات کو جاگنا اور دن کو خاموش رہنا۔ نہ غصے کا کوئی حل ہے اور نہ حیرت کا کوئی نتیجہ۔ بہتر یہی ہے کہ باتوں کو برداشت کرنے کی عادت ڈال لی جائے اور خاموش رہا جائے۔ چنے ہوئے کاموں کے لیے چنے ہوئے بندے ہی معمول کیے جاتے ہیں، ہر کوئی نہیں۔ اور چنے ہوئے بندوں کی عمدہ خصلت یہ ہوتی ہے کہ جب تک وہ اپنے کام کو جس کے لیے انہیں چنا جاتا ہے نہایت خوش اسلوبی سے پورا نہیں کر لیتے، کبھی آرام نہیں کرتے اور نہ ہی اس کام کے سوا کسی اور کام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، ہر مٹی سے برتن نہیں بنا کرتا۔ برتن بنانے والی مٹی خاص ہوتی ہے اور مٹی کی تہ میں عام نزلوں سے اوجھن ہوتی ہے۔ کمہار کے سوا کسی دوسرے کو اس کی پہچان نہیں ہوتی۔ اس کے ذرات میں وہ خاص تعمیری اجزاء ہوتے ہیں جو عام مٹی میں نہیں ہوتے۔ ہر تباہی کا سبب ہوتا ہے۔ جب تک کوئی اپنی تباہی کے اسباب آپ پیدا نہیں کرتا، اللہ اسے کبھی تباہ نہیں کرتا، دے کسی پر بھی تباہی نازل نہیں فرماتا۔ جب کسی شخص کے لیے آپ کے دل کے اندر کینہ، بغض، خدورت، نفرت، دشمنی، مخالفت یا رنجش رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ وہاں سے نکل جاتا ہے اور علم بھی وہاں نہیں رہتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے دل کو آئینے کی مانند چمکا کر رکھا جائے۔ اللہ کا ولی شکل و صورت کا کیسا ہی دیا گزرا انسان کیوں نہ ہو، اس سے مل کر آپ کو ایک عجب نامعلوم سی کشش محسوس ہوگی۔ انسان بھوکے پیٹ بہت لگن سے عبادت کرتا ہے۔ جب انسان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کے دل میں گداس پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، وہ رب تعالیٰ کی قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیاوی مال و زر کی کوئی وفاق نہیں، کیونکہ وہ دنیا کو حقارت سے دیکھتا ہے، اس لیے وہ اپنے پیغمبروں کو دنیا عطا نہیں فرماتا۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہے: میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے تو انعام پاؤ گے، سرکشی کرو گے تو مجھے قہار اور جبار پاؤ گے۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کو 2 پروں کی مانند استعمال کر لیں
تو ہماری روح کی برباد شروع ہو جائے گی۔ جو کہیں کر، جو کہیں کہ، جدھر کہیں جا، جہاں رکھیں رہ، تیری اپنی کوئی مرضی نہیں، ان کی مرضی ہی تیری مرضی ہے۔ جس حال میں بھی تجھے رکھیں نازل رہیں۔ اپنی گفتگو کو اپنے اعمال میں شمار کرو۔ زبان سے بہت سے ایسے کلمات نکلتے ہیں جو نعمتوں کو سلب کر لیتے ہوں۔ جو بھی بولو سوچ سمجھ کر بولو۔ جس آدمی کا بول خراب ہو جاتا ہے اس کا نصیب خراب ہو جاتا ہے۔ جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طریقے کی نقل کری، خواہ وہ کسی بھی حصے ہی کی کیوں نہ ہو، وہ رب کے قریب ہو گیا اور کامیابی پا گیا۔ تیری دین کی دنیا میں ایک ایسا ہسپتال قائم ہونا ضروری ہے جس میں کہ جو بھی بیمار چاہیں اور جب چاہیں بنا روک ٹوک داخل ہو جائیں۔ جس ہسپتال میں اللہ کی بیمار اور نادار مخلوق ہر وقت ہر حال میں بنا جھجک داخل ہو کر مدد حاصل کر سکے۔ باتیں بند کر دو، ذکر جاری کر۔ ذکر باتوں کی کمی کو پورا کر دیتا ہے، لیکن کوئی بھی بات ذکر کی کمی کو کبھی پورا نہیں کر سکتی۔ باتیں کیسی بھی کافی نہیں، بات کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ عمل دین کی وہ خاموش تبلیغ ہے جس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا۔ مخلوق کی طرف نہیں، خالق کی طرف متوجہ۔ خالق تیری طرف متوجہ ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے؟ اپنے اندر کا جائزہ لے، تو کیا کہہ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ اللہ سے کوئی بھی چیز اوجھا نہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ سے ڈرا کر، واہیات چیزوں سے باز رہا کر، شرمایا کر، خرافات میں مشغول مت رہا کر۔ دعا مشکل حالات میں انسان کو پر امید رکھتی ہے، اور اسی دعا کے سہارے وہ اچھے وقت کا انتظار کر لیتا ہے۔ مزہ دیتی ہیں زندگی کی ٹھوکریں ان کو جنہیں نام خدا لے کر سنبھل جانے کی عادت ہو۔ الہی پناہ مانگتا ہو اس آنکھ سے جو تجھے نہ ڈھونڈے، اور اس دل سے جو تجھے نہ پائے۔ بزرگی کا نام ہے خود کو بھلا دینا۔ اللہ کا دوست کہتا ہے، میں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے۔ میں اللہ کا ایک عام بندہ ہوں، سیدھا سادہ مسلمان اور گناہگار بھی، اس کے سوا کچھ نہیں۔ مقام شریف بہت بلند ہے، میں اس مقام کا امیدوار بھی نہیں۔ مناصب و مراتب اور مقام اور درجات میری منزل ہی ہے۔ جہاں محبت ہو عزت نہ ہو، وہاں محبت ختم ہو جاتی ہے۔ جہاں محبت نہ ہو عزت ہو، وہاں محبت ہو ہی جاتی ہے۔ صبر آ جائے تو پھر کچھ بھی کھو جائے تکلیف نہیں ہوتی، دل بس شکر کا ورد کرتا ہے۔ جب دل حکمت سے خالی ہو تو جسم کی لمبائی اور چوڑائی بیکار ہو۔ اس اللہ کی راہ میں روزی کی فکر حرام ہو تو رزق کی تلاش میں کہیں مت جاؤ، رزق تیری تلاش میں ہے۔ شفا خدمت فرماتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق ہر ایک کا اپنا تعلق ہوتا ہے، اس کی وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہونے کی وجہ سے منہ موڑ لیتا ہے۔ وہ پھر پکارتا ہے، اللہ پھر منہ موڑ لیتا ہے۔ وہ بندہ پھر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے نے میرے سوا اور کسی کو پکارنے سے انکار کر دیا ہے،
लिहाजा मैंने उसकी दुआ कबूल कर ली। अपनी कमाई पाक रखो, तुम्हारी दुआ कबूल होगी। मुझे गरीबों में तलाश करो, क्योंकि गरीबों के ज़रिए से ही तुम्हें मदद और रोज़ी मिलती है। जो शख्स अपने जालिम को बद्दुआ देता है वो अपना बदला ले लेता है। इंसान खुदा का और खुदा उसका राज है। सच्ची और मीठी बात भी एक सदका है। दुनिया बीमारियों की जगह है और लोग इसमें बीमारों की तरह हैं। जब अल्लाह किसी बंदे से भलाई करना चाहता है तो उसको अपने नफ्स के ऐब दिखा देता है। तुम में से कोई शख्स में सिर्फ अपने अमल से नजात नहीं पाएगा। नफ्स की ख्वाहिश और शहवत इब्न आदम की सरिश्त में रख दी गई है। ख्वाहिश का छोड़ देना बंदे को अमीर कर देता है और उसकी पैरवी करना अमीर को असीर बना देता है। अगर तुम अल्लाह को पहचान लेते जैसा कि उसके पहचानने का हक है तो समंदरों पर पाँव पाँव चलते और तुम्हारी दुआ से पहाड़ अपनी जगह से हिल जाते हैं। बुरे काम से पशेमानी तौबा है। शैतान अकेले आदमी के साथ होता है और दो लोगों से वो दूर हो जाता है। हिकमत मोमिन की खोई हुई चीज़ है, जहाँ उसे पाए वो उसका सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है। नेक लोगों की सोहबत नेकी करने से बेहतर और बुरे लोगों की सोहबत बदी करने से बदतर है। झूठ भी दरअसल मुनाफिकत ही का हिस्सा है। जिसने किसी के ऐप को देखा और उसकी पर्दापोशी की तो उसने गोया एक दरगोर इंसान को जिंदा कर दिया। जो आदमी लोगों से माल जमा करने के लिए भीख मांगता है वो अंगारे जमा कर रहा है। थोड़े अंगारे जमा करे या ज़्यादा, ये उसकी अपनी मर्जी है। अच्छा शख्स वो है जिसकी उम्र दराज और अमल नेक हो, और बदतरीन वो है जिसकी उम्र दराज और अमल ख़राब हो। 5 चीज़ों पर ये 5 सज़ाएँ मिलती हैं। जो कौम अहद को तोड़ती है अल्लाह ताला उस पर दुश्मन मुसल्लत कर देता है। जो अल्लाह ताला के अहकाम के ख़िलाफ़ फ़ैसला करती है अल्लाह ताला उनको तंगदस्त कर देता है। जिस कौम में बदकारी आम हो जाती है उसमें ताउन फैल जाती है। जो कौम नाप तोड़ में कमी करती है वहाँ ज़रई पैदावार में बरकत नहीं रहती और तहस साली फैल जाती है। जो कौम ज़कात नहीं देती अल्लाह ताला उन पर रहमत की बारिश नाज़िल नहीं करता। दुआ इबादत का मौज है। जो शख्स नरमी की सिफत से महरूम कर दिया गया वो सारे खैर से महरूम किया गया। जब किसी फासिक आदमी की तारीफ़ की जाती है तो अर्श आज़म काँप उठता है। आदमी उस शख्स के साथ है जिससे वो मोहब्बत करता है। मोमिन की फिरासत से बचो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। अल्लाह ताला जमील है और जमाल को पसंद फरमाता है। सब्र वो है जो मुसीबत की पहली ठोकर लगने पर किया जाता है। जो अपने दोस्त को किसी गुनाह का ताना दे वो उस गुनाह का मुर्तकिब होने से पहले नहीं मरेगा। ईमान के बाद बड़ी नेमत नेक औरत है। जब कोई औरत मरे और उसका खाविन उससे राज़ी हो तो वो जन्नत में जाएगी। बुरे दोस्तों से बचो क्योंकि वो तुम्हारा तारुफ बन जाते हैं। नेक दोस्त की मिसाल ऐसी है जैसे मुश्क बेचने वाले की दुकान हो कि कुछ फ़ायदा ना भी हो तो खुशबू तो ज़रूर आएगी। और बुरा दोस्त ऐसे है जैसे भट्टी की आग ना लगे तब भी धुएं से कपड़े ज़रूर ख़राब होंगे। गरीबों के साथ दोस्ती रख और अमीरों की मजलिस से डर। जो शख्स दीन की तलाश में निकला वो अपनी वापसी तक गोया अल्लाह ताला की राह पर चलता है। एक आलिम शख्स शैतान के लिए 1000 आबिद से सख्त है और आलिम को आबिद पर ऐसी फजीलत है जैसे 14वीं रात के चाँद को तमाम सितारों पर, क्योंकि आलिम अंबिया का वारिस है और अंबिया की मीरास न दुनिया थी न दिरहम, बल्कि उनकी मीरास इल्म था।
बट जिसने वो इल्म हासिल किया उसने बहुत हासिल किया। इल्म तो अल्लाह का नूर है जो गुनाहगारों और बदबख्तों को नहीं दिया जा सकता। ये इल्म का नुक्स है कि उसमें इजाफे का ख्याल ना हो, मज़ीद इल्म की ख्वाहिश ना होना इस बात की दलील है कि आदमी अपने इल्म से फ़ायदा नहीं उठा रहा। सबसे बड़ी ख़यानत ये है कि तुम अपने भाई से छोटी बात इस तरीके से बयान करो कि वो उसको सच समझे। आदमी को झूठा बनाने के लिए काफ़ी है कि जो कुछ किसी से सुने उसे बिला तहमीन दूसरों के आगे बयान कर दे। मुसलमानों में उस शख्स का ईमान कामिल है जो उन सब में अच्छे अखलाक वाला है। जो शख्स बावजूद हक़ पर होने के झगड़ा छोड़ दे, मैं उसका ज़ामिन हूँ कि जन्नत के किनारे में उसे जगह दूँगा। और जो शख्स झूठ बोलना छोड़ दे, अगरचे मजाक ही में क्यों ना हो, मैं उसको जन्नत के अंदर भर दूँगा। और जो शख्स अपने अखलाक संवारे, मैं उसको जन्नत के ऊपर के दर्जे में घर दिलाने का ज़ामिन हूँ। मोमिन ना तो ताना देने वाला होता है, न लानत करने वाला और न फहश बकने वाला। दीनी उमूर के इजहार में किसी मलामत करने वाले की मलामत से ना डर। जब किसी के ऐब निकालने का ख्याल तेरे दिल में पैदा हो तो उसके इजहार से तुझको तेरा ये ख्याल रोक दे कि मुझ में भी कुछ ऐब है। खुदा के बंदों में बेहतरीन बंदा वो है कि जब उनको देखा जाए तो खुदा याद आ जाए, और खुदा के बंदों में बदतरीन बंदे वो हैं जो इधर उधर की चोलियाँ लगाते फिरते हैं, दोस्तों में जुदाई डलवाते हैं और पाक लोगों पर तहमत लगाते हैं। हया ईमान की अलामत है और ईमान जन्नत का ज़रिया है, और बेहयाई गंदगी है और गंदगी दोज़ख का ज़रिया है। हया से सिर्फ भलाई ही हासिल होती है। हया और ईमान दोनों बाहम मिले हुए हैं। जब एक उठा लिया जाता है तो दूसरा भी उठा लिया जाता है। ए अल्लाह, मुझे मिस्कीनी की हालत में ज़िंदा रख और मिस्कीनी की हालत में दुनिया से उठा, और मिस्कीनों के गिरोह में मेरा हश्र फरमा। मैं क़यामत के रोज़ 3 आदमियों का मुखालिफ होऊंगा। पहला उस शख्स का जो मेरे नाम पर वादा करे और फिर तवा करे। दूसरा उस शख्स का जो आज़ाद शख्स को बेचकर उसका रुपया खाए। तीसरा उस शख्स का जो मजदूर से पूरा काम ले और उसकी उजरत ना दे। बड़े बड़े गुनाहों में से एक बड़ा गुनाह ये भी है कि कोई शख्स अपने माँ बाप को गाली दे। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये कैसे हो सकता है कि कोई शख्स अपने माँ बाप को गाली दे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ये इस तरह मुमकिन है कि दूसरों के बाप को कोई गाली दे और वो जवाब में उसके बाप को गाली दे। जो शख्स ये चाहता है कि उसकी रोज़ी में कुशादगी हो और उसकी उम्र में ज़्यादती हो, तो उसे चाहिए कि वो रिश्तेदारों के साथ नेक सलूक करे। किसी शख्स को दीन में बसीरत ज़्यादा नहीं होती सिवाय उसके कि उसके आमाल में एतदाल और मियाना रवि आ जाए। जो शख्स ख़यानत करने वाले की पर्दापोशी करे वो भी उसी की तरह है। जिस शख्स ने शोहरत के ख्याल से कोई कपड़ा पहना, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको ज़िल्लत और रसवाई का लिबास पहनाएगा। अपने मेहमान के साथ दरवाजे तक जाना लाजिम है। तुम दूसरों की राय की तकलीद ना करो। तुम कहते हो अगर लोग हमसे एहसान करेंगे तो हम भी उनसे एहसान करेंगे, और हम पर जुल्म करेंगे तो हम भी उन पर जुल्म करेंगे। ये ठीक नहीं, बल्कि अपने दिलों को बरकरार रखो। अगर लोग तुम पर एहसान करें तो तुम भी एहसान करो, और अगर बुराई करें तो तुम जुल्म ना करो। तुम में बेहतर वो है जो दुनिया के लिए अपने दीन को ना छोड़े, वरना दुनिया को आखिरत की वजह से और लोगों पर बार ना हो, अपने खर्चे का बोझ दूसरों पर ना डालें। बदगुमानी से बचो कि बदगुमानी बड़ी चोट बात है, और किसी की बात छुप कर ना सुना करो, और किसी के ऐब की जुस्तजू ना किया करो। मुसलमानों के रास्ते से तकलीफ़
اور ठोकर की चीज़ हटा दिया करो। किसी शख्स के लिए जायज़ नहीं कि अपने मुसलमान भाई से नाराज़ होगा 3 रात से ज़्यादा तक की मुलाकात करें। जब वो दोनों मिलें तो एक दूसरे से मुंह फेर लें। उनमें से अच्छा वो है जो सलाम करने में सबकत करे। तुम में से हर शख्स अपने भाई के लिए आईना है, सो अगर उसमें कोई बुरी बात दिखाई दे तो उसे दूर कर देनी चाहिए। मुसलमानों की आपसी मोहब्बत और शफ़क़त की मिसाल एक जिस्म की सी है कि जब जिस्म का कोई हिस्सा तकलीफ़ में होता है तो सारा जिस्म बुखार और बेख्वाबी में मुब्तला हो जाता है। जो शख्स लोगों में मशहूर करने के लिए कोई अमल करेगा, अल्लाह ताला उसके ऐबों को लोगों में शाये करेगा और उसको हक़ीर और ज़लील करेगा। मैं इस उम्मत में ऐसे शख्स से अंदेशा करता हूँ जो बात तो दानाई की करे लेकिन अमल उसका ज़ालिमाना हो। माफ़ करने से अल्लाह ताला आदमी की इज्जत बढ़ा देता है। नज़र अपनी खामियों पर भी रखें, हमेशा गलत सामने वाला नहीं होता। उम्र भर बोझ उठाया यकीन में लोग तारीफ तस्वीर की करते हैं। मुझे अकेला हद्दे वक्त से गुजरना है, मैं अपने साथ कोई हमसफ़र नहीं लाया। आजिज़ रहे, असल रहे और हकीकी रहे। लोग हासिल तो कर लेते हैं मगर कद्र नहीं करते। बेज़बानों से हमदर्दी करना मत भूलें, ये बगैर लफ्ज़ों के दुआ देते हैं। बुलंदी मेरा अल्लाह देता है, अल्लाह के मोहताज लोग नहीं। बस अगले मोड़ सुकून होगा, चल जिंदगी थोड़ा और चले। तलब सच्ची हो और प्यास जानलेवा हो तो फिक्र ना करो, रहबर खुद ब खुद तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा। है राज यही कलंदर का, राज खोज अपने अंदर का। इश्क की ज़बान दिन है, इश्क को सिर्फ दिल की आंखों से देखा जा सकता है और सिर्फ दिल ही उसे सुन और चख सकता है। पीने को इस जहान में कौन सी मैं नहीं मगर इश्क जो बांटता है वो आबे हयात और है। कुन के मुंतज़िर भी तो वो होंगे जिनको फ़यकुन पर यकीन होगा, तो क्यों ना उस कुन वाले से मोहब्बत बढ़ा लें, फ़यकुन खुद ही हो जाएगा। हज़ारों से ताल्लुक़ रखना कोई कमाल नहीं, एक ताल्लुक़ को सच्चाई से निभाना कमाल है। गुफ्तगू में बेएहतियाती रिश्तों को कुचल देती है। आपके अल्फाज ही आपका अक्स होते हैं और बाद में वजाहतें देने से कुछ भी हासिल नहीं होता। चीज़ों की अहमियत नहीं होती, कभी न कभी मिल ही जाती है। सिर्फ इंसान है जिसका कोई नेमल बदल नहीं होता और वो दोबारा कभी नहीं मिलते। जो शख्स ये समझता है कि दौलत हर मर्ज़ की दवा है, वह दौलत को हासिल करते करते अपनी सेहत खो बैठता है। एहसानों के बदले तब चुकाए जाते हैं जब ताल्लुक़ तोड़ना हो। जहाँ मोहब्बत हो वहाँ एहसान किया जाता है और एहसान रखा जाता है, जताया नहीं जाता। बहुत सी चीज़ों का इख्तिताम उदास कर देता है। वो इख्तिताम चाहे ज़िंदगी का हो, ताल्लुक़ का हो या साल का हो। किसी इंसान से इतना ही लगाव रखें जितना आप उसकी अलहदगी या नफ़रत का दुख बर्दाश्त कर सके। मौत का एक वक्त मुकर्रर है, वो हर हाल में आएगी। दुआ करें जहाँ भी जिस भी जगह आए हमारा ख़ात्मा ईमान पर हो और हमारी आँखें और ज़बान पाक हो और हमारा दिल मुफलिस हो। रिश्ते कम बनाएं लेकिन दिल से निभाएं।
اکثر لوگ بہتر کی تلاش میں بہترین کھو دیتے ہیں۔ اللہ نے ماں کا نعم البدل دنیا میں دینا پسند ہی نہیں کیا، بس اپنی مثال دے دی کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہوں۔ کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کریں، کیونکہ آپ اس کی زندگی کی الجھنوں سے واقف نہیں ہیں۔ بے شک اپنے اپنے گھروں میں حفاظت سے رہیں، مگر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ضرور کریں۔ جو آپ سے تنگ ہو اسے چھوڑ دیا کریں، اسے خود کو چھوڑ جانے کی زحمت بھی نہ دیں۔ بوجھ بن جانے سے زیادہ یاد بن جانا بہتر ہے۔ غلیظ الفاظ صرف وہ لوگ بولتے ہیں جن کے پاس اتنی عقل اور ذہنی پختگی نہیں ہوتی کہ وہ بہتر الفاظ سے اپنا نقطہ نظر بیان کر سکیں۔ کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو زخمی نہ کریں، کیونکہ جسم کے زخم کی ہزاروں دوائیاں، ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں، مگر روح کے طبیب بڑی مشکل سے اور بڑے وقت میں ملتے ہیں۔ یہ اپنی تقدیر سے ملا ہے، کسی کو دریا، کسی کو صحرا، کوئی ترستا ہے بوند بھر کو، کسی کے حصے سیلاب ٹھہرے، جسے وہ چاہے نوازتا ہے، یہ میرے رب کے حساب ٹھہرے۔